Ket may samanen nga naragsak nga aldaw, haan laang nga para kanyak, no di ket ti amin nga agnanaed ti syudad ti San Fernando. Taapay! Ngamin adda dituyon ti nakasiksikat nga paggatangan ti naduma-duma nga cake ken other pastries dito syudad ti San Fernando nga nagkapupay iji Mindanao. Imagine, adan iti nasurok nga sa nga gasot nga branches da all over the Philippines. Kat naggasat ti San Fernando, adda dito yun, ti Purple Yam. Purple Yam, kat aglalako ti naiimas nga cake kinda dumapay nga pastries. Iso tatangal daw na imbitaran tayo nga rod nga ag-host ti daytoy opening iti Purple Yam Cakes and Pastries. Iso tatadak dito yung makita yun, di ba? Halos sa Tomerno daytoy badok winukawas ko dito na ayan ti dekorasyon da nga balloons kada dagiti tela kinti amin. Oh, di ba? Kadwak mo ti Romeo and Juliet band. Kinadupay. Bisita daw ditoy tata. Iso nga I'm very happy to be part of the opening of Purple Yam Cakes and Pastries. Tayon, kita antay si Ripon tayo dahil ti unag na. Kita nyo ko well ventilated. Talagang nalamis ti unag, conducive and rewarding ti environment na nagadumakan. Makita yun, talitson. Duwa day talitson, kita nyo. Diba? Uray hampay ng rugi ti opening ka na eh. Lamutak is everywhere. High blood is everywhere. Naglawa mo to. Ay naapo Diyos kumadanaga na. Nawangwang mo tintaramente day tuyon. Pinaubutan damo day tuyon baboy sikat na naglawa. Nawangwangan wasak na wasak ang puso ni Nastimak. Nalawa ko na tibabakla. Miss Gay kalawaan ko na da pinatuwad. Diba? At na yan, diba? Dagita parparte, handa nga agamak, nga mahay blood da. At damot ti pido nga pidot iti kodil, ti crispy, lechon. Dagito'y makan apo, ket anyangay ket syempre, niluto, impreparar, tawan sa bali no haan nga ni Brian. Dayta. Ni Brian Italia iti nagluto dagita nga taraon na pagsasangwan into no madamdama into no malpas iti panag-cutting of the ribbon nga pagururayan mi pailang tata dagiti na panag motorcade so adak dito ayan ti kitchen mismo iti working area iti Purple Yam Cakes and Pastries. Nakita yo dagita tinaduma-duma nga sizes ti karton nga pangikabilan dagita nay gatang nga naduma-duma nga flavor when naduma-duma nga klase dagiti cakes kinda duma pang ilalako da nay naglawa ko naktuman ni nalawlawa man dayto yon duwa dayto nga litsong ko na yung may isa nalawa dayto nakalawlawa. Talaga nga makipicture aklat tama na ngam ni nagbanglo ti angon na tilitson nga mabuti nga tanag nato man ti cholesterol kon kapsa takarurat ngam fresh overload la tama ti beauty nagpinta sa iti kulay ti dayti nga pwesto Purple Yam. So kada kay amin na kaya na nga ramanan dagitoy delicious cakes and pastries. Oh my God, iti Purple Yam. Located yan sa Piborgo Street, Barangay 1, City of San Fernando, Province of La Union. Or you may call them syempre sa kanilang contact number or you may just message them sa kanilang FB account na Purple Yam. And I'm sure you're gonna like it and you will be satisfied with the services and of course yung mga produktong meron sila. Diba? Talaga naman. Adatan dagiti artista nga bisita da. Adata syempre ni Ron Angeles kin Raven Molina. Dagiti duwa nga nagwapo wino na taer nga bisita tatata nga
makadwan to dagiti dadumapay nga political figure ti syudad ti San Fernando kinti intero nga probinsya ti La Union. Ano yung vlog mo? Doc Timeless Yari. Those timeless. Yeah. Hi. Shoutout. Raven Molina, guys. Go Angeles. Nice to see you. Welcome to the city of San Fernando. Welcome to Purple, yo. Yes, exactly. Pwede mag-shoutout sa vlog. Sure. Guys, punta kayo sa bar namin. Meron kami bar dito sa San Juan, La Union. It's El Fuego. I know Swiggy there. Oh, very good. I've been there with Arvin Flores. You know him? Asan si Arvin? Yeah, workmate si Arvin sa city. Dati. Daitan, tay ko na, ang kadwa ko, dagiti dua nga, artista nga bisita da, ni Raven Molina, kini Ron Angeles. Mayamot si Keso da nga kabulileko. Diba? Talaga, yung kalugungan da, tinapanag motor kid. Uri na barak at kinayad, data niya yung arot kat, naka shades damot, naka eyeglasses damot, or eyewear. Iso nga uray tirik na tirik ang iyong mata ay tirik na tirik ang araw, go pa rin, push pa rin ang outfit. Ayan, picture with the visitors and other osuserot o susera arot. So you can see kay ti Purple Yam kat nagapupay ti Mindanao kadati franchise na dito na yon, City of San Fernando, Province of La Union. Tatagkang kanta mo iti The Romeo and Juliet Band, mga Ryan, dagiti do mga artista. Ada dito yon ni City Mayor Manong Dong Gualberto. Nakita yung mga, diba? Madama video, madama mo ti picture, nakada cutting. Data. Orayin mi pa, syempre, ni Governor Rapi Ortega David with no any representative na mamot. Kung tumadamdama ako, daitan, mapanan, tumaldawon, manganan ti tao, tanagadu tinatinda nga tao, when nagadu, iti nakatugaw di other side, iti Piborgo Street, nagururay man niya nga oras niya, manglukat officially, iti Purple Yam Tap no kano makagatang dam, dagiti agkakaimas nga cakes. What do you think? Pink, diba? Si Marita mo't Apo, ni Apo, Kapitan Jonilo Ancheta, indagitunay, duwang artista, ni Raven Molina, kini Ron Angeles, diba? So maliban sa message ni Governor at saka ni City Mayor, ayan, may mga nag-message din o nagsalita para sa Purple Yam. Hanggang sa muli.